UKLO 1 year masters. No IELTS required up to 5 years visa. High visa success rate. स्वस्ति इंद्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम भुवक्षा नक्षत्रदृष्टिं दृष्टभोजस्य उग्रवीरो इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षा ओम विश्वेत्तात्ते सवनेज प्रमाच्याया कच्चमन्वते पारावतं यद्पुरुषं वत्सपावनोर्षभाय शरबन्धवे ओम नमो सुसर्पेभ्यो ये च पृथिवीवनो ये अन्तरिक्षे दिवितेभ्यः ओम सुखहर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाजय पुरवे पुरवे प्रेम कृपाजयाजय सर्वाङ्गे सिन्धोर्मसिन्धोराजय खण्डे जनके बालमुक्ता बालाञ्जय जय देव जय मङ्गलमूर्ते वो श्रीमङ्गलमूर्ते दर्शनमार्ते बालकामाना पुरते जय देव रत्नाकजितापार जुतगौरी ममरा चन्दाना जीवोटे कुङ्कुमकेशारा ये जडिता मुकुटा शोभा तोमारा ऋणजयते पुर्या शरणीया करिया जय देव लम्बोदर पीताम्बर परिमर वन्दाना सरला चुण्डा वक्रा तुण्डा त्रिनयना राष्ट्रमाता भक्पाये सदना संकष्टे बाबा वेरुपारी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ते वो श्री मंगलमूर्ते दर्शनमार्ते मानकामाना पुरते जय देव ओम हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाते मदय्यो सानेते एकदां ब्रह्मण उपहरते एकदे विद्यमानायुस्ते जोर्दाते आनन्दमङ्गलनीराजन आराधिक्यं समर्पयामि जलेन प्रदक्षिणयामि यजमानहस्ते नेत्ररक्षां धारयामि అందరూ కూడా ఆర్తికి చూసి నమస్కారం చేసుకుని చేతులు పైకి లేవండి ఓం తత్పురుషాయ విద్వాన్ यानि कानिक मूल प्रदक्षिणाలు చేయండి మీరు ఉన్న జాగలోనే यानि कानिक पापानि जन्मानि कृता रक्ष गणाधिप रक्ष सुरेश्वरी जनार्दन परमेश्वरी ग्रहाधिप इससे श्रुत्याद नामोद्या पूजां क्रियादिशो नूनसम सत्य वंदे नमः मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन गणाधिप यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण ततस्तुते अनया ध्यानिकास्ते षोडशोपचारं सुव्रतमस्तु गणपति बप्पा मंगलमूर्ते హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. Please download Hit TV app. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.